I had warned that Pakistan would act most decisively against any external aggression. The enemy came shrouded in arrogance. We sent them back in humiliation, delivering our bloody nose. Our valiant armed forces, under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, mounted an operation of stunning professionalism, bravery, and acumen, repulsing the enemy's attack under Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu. 7 of the Indian jets turned to scrap and dust, a decisive response. Every Pakistani, you stood as one unbreakable wall, a bunyanum marsoos. जंग में भारत को हराया, ताकतवर होने के बावजूद बख्श दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत पर सीज फायर किया। 7 लड़ाका भारतीय तैयारे मलबे का ढेर बनाए। हमने पाकिस्तान पर हमलावर मगरूर दुश्मन की नाक फोड़ दी। भारत को दिया गया जवाब हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से खिताब। कहा, आबी मुआहदा तोड़ना जंग के मुतरादिफ है। भारत से नतीजा खेज मुज़ाकरात पर तैयार हैं। I wish to assure the Kashmiri people that I stand with them. The people of Pakistan stand with them. And one day soon, inshallah, India's tyranny in Kashmir will come to a grinding halt. Kashmir will gain its fundamental right to self-determination through an impartial plebiscite under the auspices of this very organization. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया के सामने मजलूम कश्मीरियों का मुकदमा उठा दिया। कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखने का अज़्म दोहरा दिया। जनरल असम्बली से खिताब में कहा कि शहबाज शरीफ और 24 करोड़ पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम जल्द खत्म हो जाएंगे। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत जरूर मिलकर रहेगा। The plight of the Palestinian people is one of the most heart-wrenching tragedies of our times. For nearly 80 years, the Palestinians have courageously endured Israel's brutal occupation. Each passing day brings new brutality. Israel's genocidal onslaught has unleashed unspeakable terror. Our words are too little, too late for Hind Rajab. We have all heard her trembling voice on that phone call which little Hind made as she struggled to stay alive under Israeli onslaught and atrocities. We must find a path to a ceasefire now and just now. पाकिस्तान 1967 से पहले का फ़लस्तीन चाहता है। आज़ाद फ़लस्तीन दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ होना चाहिए। पाकिस्तान का गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इंतहा पसंदी से दुनिया को ख़तरा है। गज़ा में होने वाला जुल्म दुनिया का तारीख तरीन बाब है। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी सरासर दहशत गर्दी है। कतर पर हमला इसराइल के दहशत गर्दाना रवैये की अक्कास है। पाकिस्तान को फौरन फंडेड दहशत गर्दी का सामना है। टीटीपी, फितनतुल खारिज और मुजीद ब्रिगेड के दहशतगर्द अफगान सरजमीन से ऑपरेट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने दुनिया को दहशत गर्दी और पाकिस्तान की कुर्बानियों से आगाह कर दिया। कहा, ग्लोबल विलेज के दौर में न्यूयॉर्क और लंदन में होने वाला कत्ल लाहौर और इस्लामाबाद में होने वाले कत्ल जैसा करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने एक ही वार में गोदी मीडिया के तमाम जहाज गिरा दिए। अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर-ए-आज़म का भारतीय सहाफ़ी के दूर से फेंके सवाल पर दो टोक जवाब। कहा, पाकिस्तान भारत की सरहद पार दहशतगर्दी को नाकाम बना रहा है। पाकिस्तान हर महाज पर भारतीय दहशतगर्दी का भरपूर मुकाबला कर रहा है। दुनिया ने आंखों में आंखें डालकर कातिल नेतन्याहू को ठुकरा दिया। मुस्लिम रहनुमाओं का इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास का बाइकॉट। जनरल असम्बली का हॉल खाली, अरकान उठकर चले गए। कातिल इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म का हॉल की खाली कुर्सियों से खिताब। नेतन्याहू के खिताब के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर ज़बरदस्त मुज़ाहरा। नेतन्याहू मुर्दाबाद के नारे।
اقوام متحدہ میں خطاب سے پہلے نتنیاہو کو جھٹکا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے انضمامی منصوبوں کی مخالفت کر دی۔ کہا اسرائیل کو مغربی کنارہ نہیں لینے دیں گے، بہت ہو گیا، اب رکنے کا وقت ہے۔ غزہ معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں، یرغمالیوں سے متعلق معاہدہ جلد ممکن ہے۔ پاک امریکہ تعلقات میں نئی گرم جوشی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک ہوئے۔ علاقائی سلامتی، انسداد دہشت گردی پر گفتگو، سیکیورٹی اور انٹیلیجنس میں تعاون بڑھانے پر زور۔ شہباز شریف نے امریکی کمپنیوں کو سرمایہ کاری کی دعوت دے دی۔ وزیراعظم نے ٹیرف معاہدے پر امریکی صدر کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات 1 گھنٹہ 20 منٹ تک جاری رہی۔ امریکی نائب صدر اور وزیر خارجہ بھی موجود تھے۔ وزیراعظم نے ڈونلڈ ٹرمپ کی دلیرانہ قیادت کو سراہا۔ کہا کہ امریکی صدر امن کے علمبردار ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ بندی کرائی، جنوبی ایشیا میں بڑا سانحہ روکا، غزہ سیز فائر کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ پاکستان عالمی سطح پر سفارتی کامیابیوں کی نئی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ عالمی میڈیا میں پاکستان کی سفارتکاری کے چرچے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کو عظیم رہنما قرار دے دیا۔ امریکی صدر نے شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف کی۔ کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بہترین شخصیت کے مالک ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان بھی شاندار شخص۔ الجزیرہ نے ملاقات کو اسٹریٹجک ہینڈ شیک کا نام دے دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھارتیوں کے زخموں پر نمک چھڑک دیا۔ ٹرمپ نے اپنے کوٹ کے کالر پر طیارے کا بیج لگایا۔ ان پر سوشل میڈیا صارفین میں بحث چھڑ گئی۔ یہ بیج مودی کو ٹرمپ کا پیغام ہے، پاکستان کی جیت کا اعتراف ہے۔ تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل۔ بختیار بھٹو زرداری نے بھی ری ٹویٹ کیا۔ وزیر اعظم کا واشنگٹن ڈی سی پہنچنے پر ریڈ کارپٹ استقبال۔ پرجوش انداز میں خوش آمدید کہا گیا۔ اینڈریوز ایئر بیس پہنچنے پر اعلیٰ امریکی عہدیداروں نے خیر مقدم کیا۔ شہباز شریف کو خصوصی موٹر کیڈ میں سیکیورٹی حصار میں ایئر بیس سے وائٹ ہاؤس لایا گیا۔ ملاقات کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ خود وزیر اعظم شہباز شریف کو رخصت کرنے آئے۔ وزیر اعظم کو واپسی پر بھی پروٹوکول اسکارٹ دیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا وزارت خارجہ سے سوال۔ خواجہ آصف نے ٹویٹ کیا کہ اقوام متحدہ میں ان کے پیچھے بیٹھی خاتون کا وزارت خارجہ جواب دے کہ وہ کون ہے، اسے کس نے خطاب کے دوران میرے پیچھے بٹھایا ہے۔ خواجہ آصف نے خاتون شمع جنیجو کو اپنی عقب میں بیٹھنے کو دفتر خارجہ کی ثوابدید اور اختیار قرار دے دیا۔ وزارت خارجہ کا وزیر دفاع کے بیان کا نوٹس۔ سوشل میڈیا صارفین شمع جنیجو کو مبینہ طور پر اسرائیل کے حمایتی قرار دے رہے تھے۔ بھارتی ایئر فورس نے اڑتے تابوتوں کی آخری رسومات ادا کر دی۔ بھارتی ایئر فورس نے پاک افواج کے سامنے ہزیمت اٹھانے والے MiG 21 طیاروں کو ہمیشہ کے لیے گراؤنڈ کر دیا۔ حالیہ برسوں میں متعدد حادثات کی وجہ سے اسے اڑتا تابوت کہا جانے لگا تھا۔ بھارتی کمپنیوں کو ایک اور دھچکا۔ امریکی صدر نے فارماسیوٹیکل مصنوعات پر 100% ٹیرف عائد کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ میں 1 اکتوبر سے فارماسیوٹیکل کی درآمد پر 100% ٹیرف لاگو ہوگا۔ امریکہ میں فارماسیوٹیکل کا پلانٹ لگانے پر ٹیرف سے چھوٹ ہوگی۔ خبر ایجنسی کے مطابق بھارت ہر سال تقریباً $10 ارب کی فارماسیوٹیکل مصنوعات امریکہ کو برآمد کرتا ہے۔ بھارت کے لیے آپریشن سندور کلنک کا ٹیکہ بن گیا۔ بھارتی کپتان سوریہ کمار یادو قصوروار قرار۔ ICC میں بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان کی مٹی پلید ہو گئی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے سوریہ کمار یادو کو کھیل کے میدان میں سیاسی بیان دینے پر گلٹی قرار دے دیا۔ میچ فیس کا 30% جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ ICC نے سوریہ کمار کا پلیڈ ناٹ گلٹی کا موقف بھی ٹھکرا دیا۔ خوشی کو سیاسی رنگ دینے پر بھارت کی پھر عالمی بے عزتی۔ ہاری اسٹروف اور صاحبزادہ فرحان کا خوشی منانے کے انداز کا دفاع۔ آپ نے 6-0 کا اشارہ کیا۔ بھارتی بورڈ کو اس پر اعتراض ہے۔ میچ ریفری کا ہاری اسٹروف سے سوال۔ بھارتی بورڈ بتائے 6-0 کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ ہاری اسٹروف کا جواب۔ مزید کہا کہ شائقین کی طرف سے محض اشارہ کیا، میرا اور کوئی مطلب نہیں تھا۔
साहबजादा फरहान ने कहा कि हम पठान हैं, हमारे यहाँ हर खुशी में गन सेलिब्रेशन की जाती है। आईसीसी ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के खिलाफ शिकायत की समाअत मुकम्मल कर ली। शायकीन क्रिकेट की एक और ख्वाहिश पूरी हो गई। एक और पाक भारत फाइनल टाकरा हकीकत बन गया। 41 साल में पहली मर्तबा पाकिस्तान और भारत एशिया कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे अमरीका के मस्बत असरात पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी। 100 इंडेक्स में 2804 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,62,000 की सतह भी उबूर कर गया। क्या आप सिर्फ एक शख्स का नाम बता सकते हैं जो आपके पास डील लेकर आया? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बानी पीटीआई के ट्वीट पर सवाल। कहा, लोग पहले ही आपके झूठ से बेजार हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा। DGISPR की आमद पर तलबा और इंतजामिया ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। तलबा और तालिबात से खुसूसी नशिस्त, सवालों के जवाब दिए। तलबा ने मादे वतन के दिफा में पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का भरपूर अज़्म किया। शर्जील मेमन ने वज़ीर आला पंजाब के रिमार्क्स को नामुनासिब करार दे दिया। कहा, आलमी बरादरी से अपील करने वाला शख्स खुददार या बाइज्जत नहीं, ये गलत है। पीपल्स पार्टी सैलाब पर सियासत नहीं करती, मफाहमत के नाम पर हम आंखें नहीं बंद कर सकते। पीपल्स पार्टी पंजाब के सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ी रहेगी। मकाना दे फरद तो सारे ही मुक गए ना, दीवारा क्रैक हो गए, हाली भी 4-4 फुट पानी खलोता है। पानी के में कढ़ावें, कोई जेरे बच गए ना बच्चे, कोई बीमारी है तो जान छुटे, मच्छर रोज खाता है। रस्ते बंद हैं, सड़कां टुटियां पईयां, इंतजामिया साडी दरखास्त है उन्हां अगे बस साडे रस्ते चलाए जावें। किसी किस्म दा सरकारी तावन कोई नहीं सानू होया ते असीं ते इवें समझो कि अल्लाह ताला दी आसमान थल्ले बैठे हैं रोड ते। तकरीबन सानू महीना उत्ते दिन होंदे पए ने असीं घरों निकले होए आ। दरिया ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਸਬਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕੀ ਖਾਈਏ? ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਰਹਿਮ ਖਾਵੋ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਤ ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਵਣ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋਈਏ। पंजाब में सैलाब से तबाही की दास्तानें। आरिफाला में सैलाबज़दा इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूस हो गया। डूडर में मुतासरीन आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। बहावलपुर में 100 से ज़ायद देहात शदीद मुतासिर। 1 लाख एकड़ से ज़ायद फसलें तबाह हो गई। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी से मोटरवे की टनल्स तबाह, पुश्तों पर कटाव जारी। शेरशाह से उस शरीफ तक मोटरवे 2 हफ्ते बाद भी ट्रैफिक के लिए बंद। कराची के जिला मलीर में कॉन्गो वायरस का खौफनाक फैलाव। जून से सितंबर के दौरान मलीर में कॉन्गो वायरस से 5 अमवात हुई। मलीर में कॉन्गो का शिकार 5वां मरीज भी आज जिंदगी हार गया। सिंध में कॉन्गो वायरस से अमवात 6 तक जा पहुंची है। जामिया कराची ने तारिक महमूद काजी की LLB में इनरोलमेंट मनसूख कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक तारिक महमूद काजी नाजायज ज़राए इस्तेमाल करने के मुर्तकिब करार पाए। तारिक महमूद पर 3 साल तक यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिला लेने पर पाबंदी आयद। हर पाकिस्तानी 3,18,252 रुपए का मकरूज। 10 साल में हर शहरी पर कर्जा 3 गुना से ज़ायद बढ़ गया। पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ खतरनाक हद तक बढ़ गया। इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने बढ़ते कर्जों की रिपोर्ट जारी कर दी। 10 साल कबल पाकिस्तान का हर शहरी 90,047 रुपए का मकरूज था। लाहौर में जाली अद्वियात का धंधा उरूज पर। 36 अद्वियात जाली करार दे दी गई। अलर्ट जारी। अल्सर, कै रोकने, सांस, कान और जल्द के इन्फेक्शन की मखसूस अद्वियात जाली करार दे दी गई। विटामिन B, पेट के इन्फेक्शन और सांस की बीमारियों की अद्वियात मुज़र सेहत निकली। एलर्जी के सिरप, आंखों और फ्लू की अद्वियात में 2 नंबर। डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल पंजाब का अलर्ट जारी। अद्वियात मार्केट से फौरी हटाने का हुक्म। और गुलकारा नाहिद अख्तर ने जिंदगी की 69 बहारें देख ली। गज़ल गायकी और लोक मौसीकी में खूब नाम कमाया।